Bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to our April the 4th Municipal Council meeting with the public. It's our second meeting, and we hope it can continue like this. So, Madame Riendo, la parole est à vous. Alors, tout d'abord, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance ordinaire du 4 avril 2022 tel que déposé. J'ai besoin d'un proposeur. I'll propose that Paul Dufour. Et un secondaire, s'il vous plaît. Je le seconde, Dominique Zito. Merci. Item 3.1, it is proposed that the minutes of the regular sitting held on March 7, 2022 at 8 p.m. be approved. Un proposeur. I propose that John Morrison. And second. I'll second that, Nancy Kokonisitis. Thank you. Item 3.2, it is proposed that the minutes of the special sitting held on March 14, 2022 at 3 p.m. be approved. Proposed by. I'll propose that, Mike Brown. And second. I'll second that, Steve Bouchard. Le point 4, il s'agit des comptes payables. Il est proposé de confirmer et d'approuver le paiement d'un montant total de 20 67 176 $22 pour l'ensemble des chèques émis et annulés, les dépôts directs et les paiements préautorisés pour la période du 1er au 31 mars 2022. Proposeur. Je le propose, Dominique Zito. Et secondé par. Je seconde Nancy Kokonisitis. Merci. Nous sommes maintenant sous le point réglementation. We are at item 5.1. It is proposed that a council member give notice of motion that draft bylaw number 2007-54-3 entitled Bylaw Amending Bylaw number 2007-54 governing the demolition of immovables in order to integrate the rules applicable to immovable, heritage immovable and other modifications be presented for adoption at a subsequent sitting of the municipal council and table said draft bylaw. It is also proposed that a draft of this bylaw, which is made available to the public on the town's website, be adopted. The object of this bylaw is to integrate the rules applicable to a heritage immovable as adopted by Bill 69 and to modify the required financial guarantee. A public consultation will be held on April 21st, 2022 at 7 p.m. at Town Hall, and this bylaw is scheduled to be adopted at the May 2nd sitting of council. So first is the notice of motion and tabling. Okay, I need only one proposer. I will give notice of motion, Paul Dufour. Thanks. And now for the adoption of the project, proposer. I propose that Paul Dufour. And second. I'll support Paul, Dominique Zito. Thank you. Au point 5.2, le règlement numéro 2013-52-6 intitulé « Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil municipal numéro 2013-52 sur la délégation de pouvoirs en matière de contrats et de ressources humaines afin de modifier les pouvoirs délégués au cadre est présenté pour adoption. Considérant qu'avis de motion a été donné et qu'un projet de ce règlement a été déposé le 7 mars 2022, considérant que ce règlement a été mis à la disposition du public sur le site Internet de la Ville, il est proposé d'adopter le règlement numéro 2013-52-6 tel que déposé. Ce règlement entrera en vigueur le 8 avril prochain, date de sa publication sur le site Internet de la Ville et ses panneaux d'affichage. Un proposeur. I'll propose that, Nancy Kokonisitis. Et secondé. I'll second that, John Morrison. Item 5.3, bylaw number Gen-2022-54, entitled Code of Ethics and Professional Conduct for Municipal Employees of the Town of Kirkland, is presented for adoption. Considering that notice of motion of this bylaw was given and that a draft was tabled at the regular sitting of Municipal Council held on March 7, 2022, considering that employees were consulted and that a public notice was published on March 11, 2022 on the town's website and billboards, considering that copies of this bylaw were made available to the public on the town's website, it is proposed to adopt this bylaw as tabled
This bylaw will come into force on April 8th, date of publication on the town's website and billboards. Un proposeur. I'll propose that, Steve Bouchard. And second. I'll second that, Mike Brown. Thank you. Nous allons maintenant sous le point contrat, le premier et le point 6.1. Il s'agit de l'octroi de l'appel d'offres public Génie 2022-03, marquage de la chaussée avec 4 options de renouvellement. Suivant cet appel d'offres public, 5 soumissions ont été reçues à l'intérieur du délai imparti. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 18 mars et à la suite d'un examen des documents reçus, 4 des 5 soumissions ont été jugées conformes aux exigences des documents d'appel d'offres. Il est par conséquent recommandé d'octroyer le contrat Génie 2022-03 à marquage signalisation Rive-Sud BA Inc., le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 137 938,38 $, toutes taxes applicables incluses. Un proposeur. Je le propose, Dominique Zito. Et secondé par. I'll second that, Nancy Kokinesitis. Merci. Item 6.2 is the awarding of contract Génie 2022-100, rehabilitation of roadway and municipal services, La Rochelle Street. Following this public call for tenders, 4 bids were received within the allotted time frame. The bids were opened publicly on March 30th, and following a review of the documents received, the bids were deemed compliant with tender specifications. It is now proposed that contract Génie 2022-100 be awarded to Construction Genesis Inc., lowest confirming bidder, for an amount of $1,388,899.15, all applicable taxes included. The whole is conditional upon the acceptance of loan bylaw number EMP-2022-01 by the MAMASH and its entry into force. Propose. I propose that, John Morrison. And second. I'll second that, Paul DeFore. Thank you. Le point 6.3, il s'agit de l'octroi du contrat Génie 2022-200, réhabilitation de chaussées et de services municipaux, rue Gingerwood. Suivant cet appel d'offres public, 3 soumissions ont été reçues dans le délai imparti. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 23 mars et à la suite d'un examen des documents reçus, les soumissions ont été jugées conformes aux exigences des documents d'appel d'offres. Il est par conséquent recommandé d'octroyer le contrat Génie 2022-200 à Roxborough Excavation Inc., le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 2 296 162,94 $, toutes taxes applicables incluses. A proposer, please. I'll propose that, Mike Brown. And second. I'll second that, Paul DeFore. Thank you. Item 6.4 is the awarding of contract Génie 2022-520, reconstruction of tennis and basketball courts at Canvin Park. Following this public call for tenders, 5 bids were received within the allotted time frame. The bids were opened publicly on March 31st, and following a review of the documents received, the bids were deemed compliant with the tender specifications. It is now proposed that contract Génie 2022-520 be awarded to Les Entrepreneurs Bucaro Inc., lowest confirming bidder, for an amount of $1,218,630.37, all applicable taxes included. I would just like to say to Councillor Morrison, thank you for your patience. Okay, I need a proposer. 5 years. I- Yeah, I propose that, John Morrison. And second. I'll second it, Dominique Zito. Thank you. Le point 6.5, il s'agit de l'octroi du contrat TP 2022-12, excavation pneumatique avec 4 options de renouvellement. Suivant cet appel d'offres public, 2 soumissions ont été reçues à l'intérieur du délai imparti.
Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 28 mars et à la suite d'un examen des documents reçus, les soumissions ont été jugées conformes aux exigences des documents d'appel d'offres. Il est par conséquent recommandé d'octroyer le contrat TP 2022-12 à Creusage RL, qui est la compagnie numéro 9083-0126 Québec Inc., le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 98 303,63 $, toutes taxes applicables incluses. Un proposeur All propose that, Nancy Kokonisides. et secondé par... Seconded, John Morrison. Merci. Item 6.6 is the awarding of contract TP 2022-21, acquisition of a compact tractor. Following this public call for tenders, one bid was received within the allotted time frame. The bid was opened publicly on March 17, and following a review of the documents received, the bid was deemed compliant with the tender specifications. It is now proposed that contract TP 2022-21 be awarded to J. René Lafont, Inc., lowest confirming bidder, for an amount of $98,365.99, all applicable taxes included. Propose Je vais proposer Steve Bouchard. and second. I'll second that, Paul Duport. Thank you. Le point 6.7 est la première option de renouvellement du contrat Enviro 2019-01 pour le lot 1, collecte et transport des ordures ménagères avec 2 options de renouvellement. Ce contrat a été initialement octroyé à GFL Environnemental Inc., aussi connu sous le nom de Matrec, le 4 février 2019 avec 2 options de renouvellement. Il est proposé de reconduire ce contrat avec GFL Environnemental Inc. pour une première option de renouvellement couvrant la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 pour un montant total de 418 523,48 $, toutes taxes applicables incluses. Ce montant comprend une révision des prix unitaires correspondant à l'IPC. Un proposeur Je le propose, Dominique Zito. et secondé par... Seconded, John Morrison. Item 6.8 is the first renewal option of contract Enviro 2019-01 for lot number 2, collection and transportation of organic matter with 2 renewal options. This contract was initially awarded on February 4, 2019 to GFL Environnemental Inc., also known as Matrec, with 2 renewal options. It is proposed that this contract be renewed with GFL Environnemental Inc. for a first renewal option covering the period of May 1st, 2022 to April 30th, 2023 for a total amount of $462,104.92, all applicable taxes included. This amount includes a revision of unit prices corresponding to the Consumer Price Index. Proposed by All propose that, Nancy Kokonisides. and second. I'll second that, Steve Bouchard. Le point 6.9 est la première option de renouvellement pour le contrat Enviro 2019-01, le lot numéro 3, pour la collecte et le transport des matières recyclables avec 2 options de renouvellement. Ce contrat a initialement été octroyé à Service Ricova Inc. le 4 février 2019 avec 2 options de renouvellement. Il est proposé de reconduire ce contrat avec Service Ricova Inc. pour une première option de renouvellement couvrant la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 pour un montant total de 492 772,34 $, toutes taxes applicables incluses. Et ce montant inclut une révision des prix unitaires correspondant à l'IPC. OK, un proposeur I'll propose that, Paul Duport. et secondé par... I'll second that, Mike Brown. Merci. Item 6.10 is the third renewal option of contract Génie 2019-700, professional services for land surveying and various infrastructures with 4 renewal options. This contract was initially awarded on May 6, 2019 to Legault et Trudeau Arpenteur Géomètre Inc.,
with 4 renewal options. It is proposed that this contract be renewed with Legault et Trudeau Arpenteurs Géomètres Inc. for a third renewal option covering the period of May 1st, 2022 to April 30th, 2023 for a total amount of $17,696.24, all applicable taxes included. This amount includes a revision of unit prices corresponding to the Consumer Price Index. Propose I'll propose that, Nancy and Kokinesitis. second by, I'll second it, Dominic Zito. thank you. Le point 6.11, il s'agit de la deuxième option de renouvellement du contrat TP 2020-10, entretien des terrains sportifs avec 4 options de renouvellement. Ce contrat a été initialement octroyé à Pelouse Santé Inc. le 2 mars 2020 avec 4 options de renouvellement. Il est proposé de reconduire ce contrat avec Pelouse Santé Inc. pour une deuxième option de renouvellement couvrant la période du 1er mai au 30 novembre 2022 pour un montant total de 104 448,98 $, toutes taxes applicables incluses. Ce montant comprend une révision des prix unitaires correspondant à l'IPC. Un proposeur Jim, I propose John Morrison. et secondé par, I'll second that, Steve Bouchard. merci. Item 6.12 is the second renewal option of contract TP 2020-14, sidewalks and curbs rehabilitation with 4 renewal options. This contract was initially awarded on April 6, 2020 to Les Pavages La Cité BM Inc. with 4 renewal options. It is proposed that this contract be renewed with Les Pavages La Cité BM Inc. for a second renewal option covering the period of May 1st to November 30th, 2022 for a total amount of $73,762.04, all applicable taxes included. This amount includes a revision of unit prices corresponding to the Consumer Price Index. Propose I'll propose that Paul before. and second, I'll second that, Mike Brown. thank you. Le point 6.13, il s'agit de la deuxième option de renouvellement pour le contrat spectacle pyro-musical pour la journée Kirkland avec 4 options de renouvellement. Ce contrat a initialement été octroyé à Concept Fiat Lux Inc., aussi connu sous le nom de GFA Pyro, le 2 mars 2020 avec 4 options de renouvellement. Considérant qu'aucun événement n'a eu lieu en 2020-2021, il est proposé de reconduire le contrat 2020-08 avec Concept Fiat Lux pour une deuxième option de renouvellement pour la journée Kirkland du 11 juin 2022 pour un montant total de 11 723,25 $, toutes taxes applicables incluses, montant qui comprend l'IPC. Good thing about this one, Kirkland Day is back. So we need a proposer. I will propose this, Dominic Zito. And second, I'll second it, Steve Bouchard. Item 6.14 is their insurance for the town, the 2022-2023. So it is proposed to authorize the payment of a total amount of $64,470.28, including applicable taxes to BFL Canada, Risque et Assurance Inc. for insurance and brokerage fees premiums for what we call Block A, which is property damage, equipment damage, and crime for the term 2022-2023, to authorize the payment of a total amount of $14,284.45, including applicable taxes to La Capitale Assurance Générale Inc. for insurance and brokerage fees premiums for Block C, which is the owner's automobile for the term 2022-2023, and to authorize the Director General or the Assistant Director General to sign for and in the name of the town of Kirkland all documents required for this purpose. propose I propose that John Morrison. and second, I'll second that, Nancy Kokinesitis. Le point 6.15,
Il s'agit de services professionnels en assurance collective, un achat regroupé de l'UMQ, considérant que la Ville de Kirkland a reçu une proposition de l'UMQ de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités, MRC ou régies intermunicipales intéressées, un regroupement pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ et que la Ville de Kirkland désire se joindre à ce regroupement, il est proposé que la Ville de Kirkland confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective dans le cadre d'un achat regroupé et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat qui sera d'une durée d'une année, renouvelable d'année en année sur une période maximale de 5 ans, que la Ville de Kirkland s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé, et que la Ville de Kirkland s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la Ville. Un proposeur. I'll propose that, Mike Brown. And second. I will second and call the floor. Item 6.16. It is proposed to authorize an additional expenditure in the amount of $30,724.70, including all applicable taxes, payable to Meloche, Division de Saint-Ra, Inc., for additional work carried out under contract Génie 2021-200 for the rehabilitation of municipal services on Jacques Chan and Merino Streets. This amount of additional work does not increase the final cost of the contract. Proposed by. I'll propose that, Mike Brown. And second. I'll second that, Nancy Kokonisides. Thank you. Le point 7.17, il est proposé d'autoriser le renouvellement pour l'année 2022 de l'entente intermunicipale conclue avec la Ville de Pointe-Claire pour la dispense de services de répartition d'appels et autres services connexes à la Ville de Kirkland par la Division de la sécurité publique de la Ville de Pointe-Claire au cours de la période s'échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2022 et d'autoriser à cette fin une dépense globale de 48 700,11 $, toutes taxes applicables incluses, payables à la Ville de Pointe-Claire. Propose. Vous avez proposé, Steve Bouchard. And second. Je vais la seconder, protocole. Alors, nous allons maintenant sous le point administration et finances, item 7.1, which is an application for financial assistance. It is proposed to authorize Ms. Julie Filion, Division Head Library, to submit an application for financial assistance for the 2022-2023 fiscal year to the Ministry of Culture and Communications for the program entitled Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, to authorize Ms. Julie Filion and Mr. Michael Clayman, Director of the Recreation and Library Department, to sign the grant agreement to be entered into with the Ministry, as well as any other documents required, and to confirm the commitment of the Town of Kirkland to self-finance the total amount of expenses foreseen for the acquisition of documents, including the portion corresponding to the grant that will be allocated by the Ministry and that will be paid to the Town of Kirkland over a period of 3 years to provide for the payment of the capital invested. Yeah, last year we received 50,000. We're expecting to receive approximately the same amount. So I need a proposer. I'll propose it, Dominic Zito. And second. I will second that, John Morrison. Thank you. Le point 7.2, il est proposé de modifier le calendrier 2022 des séances ordinaires du Conseil afin de prévoir que la séance du mois de juin se tiendra le lundi 13 juin 2022 à 20h plutôt que le mardi 7 juin 2022 à 20h. Un proposeur I'll propose that, Mike Brown. et un secondeur. I'll second that, Nancy Kokonisides. Merci. Item 7.3 is a 2 billion trees program by the Government of Canada,
considering that in the fall of 2020 economic statement, the federal government announced up to $3.2 billion over 10 years, starting in 2021-2022, to meet its commitment to plant 2 billion trees. The pledge is part of a comprehensive approach to natural climate solutions led by the Minister of Natural Resources with support from the Minister of Environment and Climate Change and the Minister of Agriculture and Agri-Food Canada, considering that funding agreements will only be signed with one entity as the lead recipient. Therefore, joint applications must specify who will be the lead partner. It is proposed to designate Mr. Andrew Duffield, Director of Sustainable Development for the City of Beaconsfield, as the municipal representative to lead the development of a joint multi-city application for funding related to the 2 billion tree program. The Town of Kirkland agrees to provide Mr. Andrew Duffield with access to all necessary information, such as our planting goals, and to support the complete the application. And also we will transmit a copy of this resolution to the City of Beaconsfield. So we've got the 15th emerged city that will participate, but the program will be administered or the demand will be made by Beaconsfield. So I need somebody to propose it. Je vais le proposer, Steve Bouchard. And second by? And I'll second that, Mike Brown. Thank you. Le point 7.4, le conseil municipal prend acte du dépôt par la greffière du rapport d'audit de conformité sur la transmission des rapports financiers de 2016 à 2020 de la Commission municipale du Québec. Ce qui nous amène à 7.5. Il est proposé d'autoriser les ajouts suivants à la liste de contributions aux organismes communautaires locaux approuvés par le conseil municipal pour l'année 2022. Le premier est Sia Bradwell Tournament pour un montant de 4 158 $. Le deuxième est le West Island Big Brothers and Big Sisters pour un montant de 600 $. Le prochain est Model Train Exhibition pour un montant de 4 575 $. Le prochain est Sun Youth pour un montant de 2 000 $. Ensuite, nous avons Beaconsfield Heights Community Swimming Pool pour un montant de 13 889 $. Et enfin, nous avons les cours Kirkland Condominium Association pour un montant de 37,50 $. Un proposeur Je le propose, Dominique Zito. et secondé par? I'll second that, Nancy Kokonasides. Merci. Which brings us to point 8 under Human Resources, item 8.1. It is proposed to confirm the permanent employee status of Ms. Jade Rainville to the white-collar position of Communications Operator, Town Hall, within the administrative services of the Town of Kirkland, as of September 20th, 2021, the whole in accordance with the collective agreement presently in force for the white-collar employees of the Town of Kirkland. Un proposeur I'll propose that, John Morrison. et secondé par? I'll second that, Steve Bouchard. En passant, ça c'est un remplacement. Le point 8.2, il est proposé de confirmer le statut d'employé régulier à M. Craig Richard, superviseur foresterie urbaine au sein du service des travaux publics, et ce en date du 29 mars 2021. Ce dernier ayant complété avec succès la période d'essai stipulée à la résolution de 2021 à cet effet, le tout conformément aux politiques d'emploi présentement en vigueur pour les employés cadres de la ville de Kirkland. OK, un proposeur I'll propose that, Nancy Kokonasides. et secondé par? And I'll second that, Mike Brown. This is also a replacement, by the way. We are now under item 9, Urban Planning Advisory Committee. First item on the agenda is 9.1. It is proposed to take note of the request for approval of the Site Planning and Architectural Integration Program
and accompanying documents with respect to the expansion project on lot 2,459,935 in Zone 131R, located at 53 Wilder Penfield Street, and the extract of the minutes of the CCU meeting dated March 8, 2022, and to approve as submitted the site planning and architectural integration plans listed in item 2.4.1 of the minutes of the CCU meeting, said plans being in conformity with bylaw SPAIP 2022-55 and having received a favorable recommendation from the CCU. Un proposeur I'll propose that, Paul DeFore. et secondé par I'll second that, Steve Bouchard. Le point 9.2 concerne le Walmart. Donc, il est proposé de prendre acte de la demande d'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale et des documents d'accompagnement relativement au projet de rénovation sur le lot 1 991 931 dans la zone UM 101 située au 17 000 route transcanadienne et du procès-verbal du CCU du 8 mars 2022, d'approuver tel quel les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés au point 3.1.1 du procès-verbal de la réunion du CCU, lesdits plans étant conformes au règlement PIIA-2022-55 et ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU. proposed by Je vais le proposer, Steve Bouchard. and second. I'll second that, Nancy Kokonasides. Item 9.3, it is proposed to take note of the request for approval of the site planning and architectural integration program and accompanying documents with respect to the proposed cadastral operation on lot 1991644 in zone 163R, located at 17,166 Chemin Sainte-Marie, and of the minutes of the CCU meeting dated March 8, to approve the site planning and architectural integration plans listed in item 3.2.1 of the minutes of the CCU, said plans being in conformity with bylaw SPAIP 2022-55, and having received a favorable recommendation from the CCU with the conditions mentioned in item 3.2.2 of the minutes. Un proposeur I'll propose that, Mike Brown. et secondé par I'll second that, Steve Bouchard. There is nothing to bring forward under item 10, which brings us to environment. Le premier point est le point 11.1. Il est proposé d'autoriser la ville de Kirkland à célébrer et à offrir son appui à l'événement planétaire Jour de la Terre qui se déroulera le 22 avril 2022 et d'inviter les résidents et commerçants de la ville de Kirkland à célébrer l'événement. un proposeur I'll propose that, Mike Brown. et secondé par. Je seconde Dominique Zito. Merci. Which brings us to item 12, the mayor's report on the decisions taken by the Montreal Urban Agglomeration Council at the special sitting on March 18 and at the regular sitting held on March 24th. The March 18 meeting was basically to extend the emergency measure to April the 28th. That was the only thing on the agenda. C'était pour prolonger la date de l'état d'urgence jusqu'au 28 avril 2022. Et puis, à l'Assemblée du 24 mars, the regular sitting of March 24, at item 2026, there was at least we're receiving some money from the AGLO, not a big chunk, but it was to accorder un soutien financier non récurrent de $65 000. It's $65,000 allocated to 6 cities for our, what we call our Green Patrol during the summer, where they're going in our street and giving counsel or helping people how to recycle, how to do the good things. So it amounts to approximately $10,000 to
to pay these patrollers. And it's welcome, because we pay a lot. Sometimes it's good to receive some. And that's all for the AGLO. Okay, Annie? There is nothing to bring forward under item 13, which brings us to support resolutions. Le premier point, le point 14.1, il est proposé que la Ville de Kirkland donne son appui au Collège Dawson en signifiant l'importance et la nécessité que son projet d'immobilisation soit traité de façon juste et équitable en vertu des normes ministérielles en vigueur, que la Ville de Kirkland demande au gouvernement du Québec de maintenir le projet du Collège Dawson comme projet à réaliser dans le Plan québécois des infrastructures 2021-2031 et de transmettre la présente résolution au Premier ministre du Québec, à la ministre de l'Enseignement supérieur, à la ministre responsable de l'administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor, aux représentants des partis d'opposition et au Collège Dawson. By the way, it's shameful what the CAC is doing to College Dawson. I need a proposer, Chair, I propose John Morrison. and second by, I'll second that. Nancy Kokonisides. thank you. Item 14.2, considering that the Canadian Mental Health Association, Quebec Division, a member of the network that has initiated the event for the past 70 years, is inviting us this year to talk about the emotions that we all experience, considering that we all have a mental health that needs to be taken care of and that has been challenged in many ways by the pandemic. It is proposed to declare the week of May 2nd to 8, 2022 as Mental Health Week in the town of Kirkland, and to invite all citizens and institutions to get real and to share the campaign toolkit so that together we can contribute to transforming our municipality into an environment conducive to the mental health of citizens. I need a proposer, I'll propose it, Dominic Zito. and second by, Second that, Steve Bouchard. Le perfect. Conseil prend note du dépôt de la correspondance pour le mois de mars 2022. There is nothing to bring forward under item 16. Thank you, everybody, for coming. Merci d'être venu. We'll see you next meeting, public meeting, Monday, May the 2nd, 2022 at 8 p.m. I need somebody to adjourn the meeting. I'll adjourn the meeting, Dominic Zito. And second, I will second and hold the floor. thank you.